I'm Gio. This is Dongdong. This is Katong Tasog Suwang. Oh, bagay ito. Gikapoy na ka. Daw ko i-restruct na eh. Oh, lumos na. Ay ma'am. Ay hapon ma'am. For today's video mga swaki, mao ni ato ang day 1 padulong ta dito sa Tagum City, Philippines para sa LYR Motocross Festival 2025. Uban ako ang Warabs and Sons Racing, si Manong and si Matthew, and karon nagpatubil kami diri sa GB Fuels baka naman. So dara mo dala Cobra 50cc og 65cc nga YG 65cc. Alright, mao ni si Manong Abada. Tora. Dayon si Mateo wala na bay na knockdown na. Backdoor pa kay kayong gidagan bay natug na. Sweet kay ka. Gunit lagi sa kamot. Amo din agian karon mga swagi dito may muagi sa San Fernando dayon dito din mi sa Kalaganan, Kagala, basta dito gawas sa Panabo, and enjoy lang ninyo ang view and let's go. Pakimato na binapit. Gawas daw bis na kuhan. Panabo. Somewhere daplin mo ramig Gioong tirada wa. Nami dia sa kuhan. Narang highway dia. Mura kay Gioong gani. Daran highway dia. So mura ya pag Gioong itarag kuhan daplin. Sapat sa Gioong oh, katong kuhan sila oh, to si katong Tasog Suwang nila nga ano. Kita ka to? Si Doming. Ay si Dongdong. Dapat dua. Sige gar, ako sit up diri. Ya, dapat kan. I'm Gio. This is Dongdong. This is Katong Tasog Suwang. Dar. Staman dul. Stadul. Good sa dul. Tuman na ako dul. Hah? Bigger. Isa. Money guys, money. Mani lang sa. Saap na namin Carmen. Oy, tora Carmen. Ha? Kaya kayo. Carmen. Naman sila yung mga mo. Ano? It's very raining. The rain is The rain. ala, medyo crucial yan po ng restruct bay. Gopoy. Super crucial yan po no. Nagbagyo na. Grabe na. Grabe naman eh. So, practice day here at Tagum. So, paghuman sa dula, wala lang. Ay, paghuman sa ulan. Paghuman sa ulan, practice na eh. Ulan na sad. Alayo pa kayo na. Ulan. Oy, problema. Lala. Tumagi. Okay, I am with War Ups and Sons Racing. Okay? Are we here? Tura si Mateo, nisaka na sa Twin Peak. Grabe. Nako, ilang restruct ho? Medyo. Go! Harvard! Harvard na. Water break ang tuyoy. Water break. Bilis, Mateo. Kaya naman lang dyan, pero
Hala. Ano, may kapoy ka? Di ba naman? Kapoy ka, Dol? Oh, pag ito, kapoy na ka. Ako, kainis. Ah, doon ko i-restract na eh. Sorry. Oh, lumos na. Nalumos na. Gusto? Di pa? Gamay, napay gamay. Hinay lang. 7. Ah, Kulang pa? Pesa. lang pa. Kulang pa dyan. Mamo, kulang pa daw, Mamo. Dol. Numdol. Galis sa sabihin pa. Ayun na lang. Ah, Ano? galisot lagi. Ano, dili. Humok, dole na na. Harbat na na. Ako pa. Bukid nun. Good sa? Kapoy. Dako, restract. Dako. So, done practice here at LYR Racetrack. So, kumusta, boss? Good? Dako, kainis ka. Dako, Racetrack. Kumusta, boss? Good sa, boss? Nasalio ka, boss? Kalsyo lang ka. LYR, so grabe ka plastar la racetrack daligar. LYR. Loyora sa Honda o kuan, Kawasaki. Grabe ka plastar la racetrack daligar. Handang ano man na sila. Ma'am. Ay, ma'am. Ngayong hapon, ma'am. Grabe sa mamay. Gwapa kayo sa mamay. Migar. Gusta Gar? May kayo? May kayo Gar. So after practice doon sa naman kadul. Ugol lagi ka. Gutom. Boss lang. Tagum. So this is our day 1. So sleep kami sa namin diri sa kuan nila Manong. So relative ra nila nagtulog diri sa Tagum City. And you. Bye you for day 1. Bye. By day 1. Bye you. Bye sa day 1. By sa day 1. Bye day 1. So see you tomorrow sa to day 2. And bye-bye. Thank you.